je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Doni ne se wa o te sɔrɔ ni hakili sɛbɛga tɛ wa dɔni kɔfili de wuruki ye an ka layidu tɔn lasumana an ye layidu min ta k'a fɔ hali n'a kɛra an ni an n'a don a da pour que faso ka kuma bɔ an ye layidu min ta jamani ye ko ni tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ an bɛ sɔn a ma yaasa faso ka kuma bɔ yaasa jamani ka lafiya yaasa nɛɛma kana jamani kɔnɔ an bɛɛ an ye layidu min ta awa an bɛɛ o layidu ka jɔn de ye ka jɔ maya kɔrɔ an caman bɛ maya fɔ hɔrɔnya in n'a fɔra ko anw ka ta a tacogo yɛrɛ la an b'a ye ko doni de parce que l'égalité intellectuelle est tangible. L'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle. À l'école, on avait instauré quelque chose pour nous obliger à parler et à réfléchir en français. Si un de vos camarades vous prenez à parler votre langue maternelle, en l'occurrence le Solofo, qui est ma langue maternelle, et vous dénoncez à l'instituteur, et pour vous humilier, on vous accrochait un crâne d'âne. Femimbe ankobi, ode ka ombo, glofia mina kono, katambla arabuya mina kono, otuma ninkele nazaro ka mina ambo fana kono. Aba yechugo no ye sungu marie ofo ango ye uluka yechugo la ombe ambemba moloma ude nola bomba moloma minuka nyanamaya yechugo oka mako imana joyoro soro nyanamaya inkoro chugo ko ka doko ibe wa mowerebe ni do kala o kala matuma o tuma ko ka nyumanke ka nyumafo ka jugumanto yaola ubanga konu chama la wose ka ke fetana ko ya no dina mo fe fula de be ulubolo ni o ye femi famia o yere bolo o ko nyumaye o bo ke ala tai bo no ma femi famia o yere bolo o ko jugude o bo ke setana tai bo ulu kelembe ka fe plan fula de ala ani setana bo yanga boliko nubla setana ko menande kono on minga farasnan la fiye ni veza wali berebereli wali ekoli ni wali dini minu ba kuma kela diɲɛ baara ko la ye kuma de ni ye kuma se sɔrɔ e bɛ fɛn bɛɛ se sɔrɔ ni ma kuma se sɔrɔ e tɛ se foyi sɔrɔ hali minnu b'a fɔ ko an ka kuma dabila ka baara kɛ fili kuma do baara yɛrɛ fɔlɔ de ye kuma ye ni fɛn mun ma ɲɛfɔ o baara tɛ kɛ o la fɔ an ka kuma de o la kumakɛlaw hali bi a ye kuma a ye dɛmɛ don kumakɛlaw ma a ye dɛmɛ don o la kuma de ye supasima fɔlɔ an ka kuma ni kuma ma kɛ fɛn tɛ ɲɛ dɔn quoi o la hali bi damaga ka se di kumakɛlaw ma u nɛ sabati ngoni faso kon iri wampaya wara falen la ko Traoré damela mnyomolo sembe ko jampa jugo siri lende do aungama ala ni shitane flabega je auna abadon ala kanga kiriko ina bao ale ni shitane flabega je auna ala ni shitane flabega je auna kono do waralanga nema ala pamu ala koka e adamani adeun kanu dahana madangu sitane dangu arijine dangu irisunde ndumbali dangu ala be mine na e mo mine okuma ka kene bawo adete hine amo ye muge ala la na e on sembo aga hinela muna ala ka hinete saoma aga kira ka torobe saoma jamban jugo siri lende do aungama ala ni shitane flabega je auna abadon ala kanga kiriko ina bao ale ni shitane flabega je auna ala ni shitane flabega tuga je auna uye jam fala pe yere kisigi galaje ala ni shitane madala na nenu no mesega pe hotep au klobe aka radio mandi mangandela no ye radio PCFM ale isro fiet ko kala min fe ode bi kononton ani shekin murumuru shekin ni sogola ami nyogon soro bemba molomaw émission kono no obeke kendelo no e samedi ka damine tumare tan ani shekin kata kundo tumare tan ani kononton no e 18h 19h baroy
mɔgɔ fila baro do nga baro in labɛnbaga ka ca kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka senkolaw n'o ye an ka technicien ye o de ye an karamɔgɔ Dramane Tankara ye an bɛ foli lase a ma ale de bolo bɛ nɛgɛ la ni aw tulo bɛ an na Simali la n'o ye direct ye o kɔfɛ an ka senkola minnu bɛ nɔ n'olu de bɛ an bila kafa kɔgɛ kan n'o ye Wuyankili Kolokotoya ka kɛyɔrɔ ye walima Kameti Media kan o de ye Maze Cɛmusi Makun ka taa se Amozis Fakoli Dumuya ma ka taa se an kɔnɔ gɛnbaga Nama Dumuya ma fo ka taa se Sinɛfurudɛnw ma an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye nin yɔrɔ in na o la an y'an se ko an ka kɛnɛ mɔlɔmaba in n'an ka kɛnɛ belebele in kɔnɔ n'o de ye bɛnbaw mɔlɔmaw geren ye aw tulo bɛ mɔgɔ min de la kumakan na sa o de ye setigi tiɲɛtigi Keyita ye mɔgɔ min ni ale bɛ lasɛnɛ an fɛ yan nɔ kuma bɛɛ o de ye Kolokoto Imhotep ye yanni an ka don an ka walanda kɔnɔ an bɛ foli lase an ka sirabɔ jɔnaw ma n'o de ye minnu ye nin baara in daminɛ ka sira bɔ anw denmisɛnninw ye o la an bɛ Tasibila ani Nɔnkɔnsɔn ani Sunkun Mari ni Bɛnba Solomin Matara k'a fɔ an ka Nana Sheikh Anta Diop ale min ko golofinw ka kuma ta u yɛrɛ ye k'u yɛrɛ lakale u ye min ye u bɛ min dɔn u yɛrɛ kan an'u ka gere kan n'ale ye o janjobaw kɛ galon belebele minnu kuntigɛlen don ka da golofinw na dɔfɔ ta sira fɛ ani dugu sigicogo ta sira fɛ ani lɔnko ta sira fɛ ani diinɛ ta sira fɛ n'ale ni o dɔnnibagaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ o tako saba o tora ale ta la o la siga foyi t'a la Solomi Jansanta don an bɛ Dani Mari deli k'a fɔ ko k'a fara Solomi Jansantaw kan k'u ka don an fɛ ko bɛɛ la ale Sheikh Anta Diop min y'a jira k'a fɔ ko min tolen don golofindenw ma o de ye dɔnni ɲinini ye dakun bɛɛ la ka tila ka a labaara k'o de bɛ se ka anw lakana k'o de bɛ se k'a to an bɛ to bɛɛbagaya la ɲɔnɛ golofindenw min ɲɛsinnen don u ma o de ye k'u to dɔnbali dibi kɔnɔ dɔnbaliya dibi kɔnɔ o dun bɛ taa se yɔrɔ min o ye banniso de ye k'an bɔ yen i n'a fɔ an kun tɛ o kana bali mɔgɔ si la mɔgɔ e tɛ fɛn dɔn diɲɛ kɔnɔ e bɛ kan ka bɔ yen de o ye diyagoya de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na n'i tɛ i yɛrɛ dɔn dɔnni fɔlɔ bɛ daminɛ o la i b'a ye ko golofindenw tɛ u yɛrɛ dɔn golofindenw kɛra mun de ye plaki jumɛn de don panneau publicité plaki ɲɔgɔnnaw donc ni arabuw ka fɛn min publicité i bɛ anw de o de nɔrɔlen ye anw na ni tubabuw ka fɛn min publicité bɛ yen i b'o de nɔrɔlen ye anw na ni chinois ka fɛn min publicité bɛ yen i b'o de nɔrɔ ye anw na nka anw kɔni kɛra plaki de ye nka anw tɛ fɛn ye min bɛ a yɛrɛ yira fiyewu o la fo golofindenw ka b'o la o de ye banni ye a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko banni de ye ko ka finman yɛrɛ tunu ka bɔ dugukolo kan ayi a tɛ taa se o ma nka o fana bɛ a la nka banni yɛrɛ ye min ye i bɛ finman de jɔlen ye a tɔgɔ i b'a tɔgɔ ɲininka i tɛ finman tɔgɔ y'a la i bɛ arabu tɔgɔ de y'a la i b'a ɲininka tɔgɔ la i bɛ tubabu tɔgɔ de y'a la walima yahudiya tɔgɔ walima chinois tɔgɔ o de ye banni ye kɔrɔ e tɛ yen e kɛra plaki de ye ka se ka mɔgɔ tɔw mirindi tɔw kɔ yira o tɛ fɛn min b'o se mɔgɔ ma o ye benkanni kɔfɛ ka dɔnniya sama ka bɔ i bolo n'o ye ka culture ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli lase an karamɔgɔ Dunbi Fakoli ma ka foli lase Siramusa Dumuya ma ka foli lase an karamɔgɔ Ba Yɔrɔ ma Nkɔnifɔlaw Baba ka foli lase fo Faransi an karamɔgɔ Moribo an ka foli bɛ a ye Gindo an ka foli bɛ a ye Moribo Gindo Baba Moribo Gindo an ka foli bɛ a ye kosɛbɛ ka sabu kɛ a ka kɔmɔko walandaw ni a bɛ walanda minnu di an ma golofinya kɔnɔ o kɔfɛ sa an bɛ foli bolo tigɛ bali an tɛ ɲinɛ min kɔ fiyewu n'o de ye an ka goretigi ye n'o ye Isif Toloba ka farafinna donso bɛɛ lajɛlen fo ale tɔgɔ la farafinna donso bɛɛ k'a bɛɛ fo ale tɔgɔ la ale min ye donsoya kalenkanw dafa ale min ye a dɔn ko donsoya ye fɛn min ye ale min ye a dɔn ko jɔn tɛ kɛ foyi ye fo jugu sago kɔ
k'a b'i jɔ ani donsodenw ko an tɛ don tubabuw ka jɔnya kɔnɔ ko mɔgɔ tɔw tɛ se ka min fana fɔ dɛ k'an tɛ don arabuw ka jɔnya kɔnɔ ale y'a fila bɛɛ fɔ yɔrɔ i bɛ mɔgɔ caman de y'an yan ka tubabu jɔnya fɔ mais arabu jɔnya o min ye ko da anw kan foyi ma deli k'a da an kan olu tɛ se k'o fɔ u tɛ se k'a fɔ arabu jɔnya ni tubabu jɔnya min kɛlen don ka coalition kɛ an kama ni mɔgɔ min bɛ i ka dɔ fɔ farafinna dɔ fɔ dɔn an ka kaman dɔ fɔ dɔn i b'a dɔn k'a fɔ ni mɔgɔ ninnu ye coalition baden de kɛ farafinna kama wa coalition kelen o de bɛ sen na an bɛ Isip Toloba fo ka donso bɛɛ lajɛlen fo ka an ka jamana kantigi fo ka nantigiw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko Sunkun Mari ka n'u dɛmɛ ko bɛnba Solomiw ka don an u fɛ ko bɛɛ la o la an bɛ segin kumabon kɔnɔ an bɛ kuma di an karamɔgɔ Kolokoto Himotep ma i ka jama fo an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka bi kumadaw ye Kolokoto Himotep i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ an b'a karamɔgɔ Banfɛlɛlɛ setigi tiɲɛtigi Keyita n ka foli b'i ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen bɛɛ b'a mɛn k'an karamɔgɔba fɔ an ka senko la n'o ye Dramane Tangara k'an karamɔgɔ n'an ka senko la ɲɔgɔn sɔrɔ Goma Maze Cɛmusi Makunu k'a fɔ k'an Moses Fakoli fo k'an kɔnɔgɛnbagaw fo Nama Dumbuya an karamɔgɔ Jakarija Tarawele Manɔgɔ an ka foli b'a ye bɛɛ b'a mɛn o la an bɛ bi samedi le 2 juillet 2022 n'o ye 2022 karifɔ tile 2 an b'o de la kɛndɛlon o bɛ bɛn kɛmɛti sanwalan san 6,258 a kalo 12nan yɛrɛ n'o y'a kalo laban ye n'o ye aramiso ye o tile 19 an b'o la o la k'an ka cɛmɔgɔ fo Bakari Konate k'an ka cellule de communication mɔgɔw fo Magan Tarawele Jama Fajigi Tarawele k'olu ko lase an karamɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ b'a mɛn kuru mɔlɔmaba mun sigira émission yɛrɛ nafolali kama n'o ye Bema Mɔlɔmaw Gure kuru ye le chemin des ancêtres méritants o kuru kantigi mɔlɔma n'o ye Buatu Touré Espagne an ka foli b'a n'a kɔrɔ ye a b'a mɛn o la karamɔgɔ siga t'a la i b'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na an tɛ segin an tɛ ɲinɛ an ka donso foli la an tɛ segin an tɛ ɲinɛ an ka nantigiw foli la an y'o de fɔ jamana jɔli tɛ senfa biribiri ye course de vitesse tɛ course de fond de don wa bari ta tɛ denmisɛnnin kelen tɛ k'a fɔ n y'i bɔ k'i bin ye n kɔ dɔn o tɛ kuma t'a la anw ni jugu bɛ ɲɔgɔn na an bɛ fɛ ka kankeya mun lawuya n'o ye système ye kankeya de ye système ye olu t'i sɛgɛn olu t'i ɲinan ayi o kuma kɔni t'a la olu ta t'i dabila fana olu b'i dɛsɛ de e bɛ se olu la walima olu bɛ se i la o de don o de kama n'u ma se i la cogoya dɔ la o b'a ɲini ka se i den na n'u ma se o la o b'a ɲini ka se o fana den na o la fo an k'a dɔn de k'a fɔ i b'a fɔ i yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na maaya in doni dɛ an fanba de tɛ se a kɔrɔ anw bolo de mɔgɔ de ka ɲi ka t'anw ye i b'a sɔrɔ an b'an jigi da ɲɛmɔgɔw de kan k'olu ka ɲi ka ta an ye ka sɔrɔ ɲɛmɔgɔw fana jigi ye kɔmɔgɔw de ɲɛmɔgɔw bɛ kɔmɔgɔw de ka baara la ni président bɛ sigi mun de bɛ fɔ ko mandat de dira a ma an b'a fɔ o de ma ko lɔnkɛla walima jɔncila c'est-à-dire i jɔra ci dɔ kɛli de la a bɛ jɔn de ka ci la mirindi de don ni mirindi y'a ye k'a fɔ k'ale de y'a kɛbaga walima ale de ka ɲi ka maaya in doni ta n'o ye jamana ka souveraineté ye o b'a jira k'a fɔ ko mirindi ma maaya in faamu wa ale ma mɔlɔndɔn maya la ale ma valeur ye maya la o sugu tɛ bɔ ten n'a ka tarata sɔrɔ bon maya doni foroba doni de don ni mɔgɔ damadɔ ko k'a b'a ta sɛgɛ t'a la o kan bɛ kari o la an k'a dɔn k'a fɔ ko ni jamana kɛra mun ye anw y'a kɛ mun ye a bɛ k'o de dɔw t'a k'o ye ala t'a k'o ye fo wɛrɛ t'a ko ye baara ni dɔja kɔ o ka kɛ lɔnni kan o de kama a bɛ f'an bolo ko lɔnni de ye se ye k'o tɛ sɔrɔ ni hakili sebaga tɛ wa ko lɔnni kɔfile de woroke gansan tɛ kuma bɛɛ an b'an ka donsow bolo kɔrɔta bawo jamana yɛrɛ ye mun ɲini an fɛ dɛ dɔ fɔ yɛrɛ n'o histoire bɛ mun ɲini an fɛ dɛ donsow y'o de kɛ olu m'u jɔ ko f'u ka sara de walasa u ka nin baara kɛ olu m'u jɔ f'u ka tɔgɔ duman de sɔrɔ walasa u ka nin baara kɛ olu m'u jɔ ko fɔ dɛmɛ dɔ de ka d'u ma walasa u ka nin baara kɛ olu y'a ye k'a fɔ ko nin y'u ka kɛta ye ko cɛ bɔ dan ye yɛrɛ bɔ ye wa kari dan ye di dan ye yɛrɛ di de wa an ka donso mun y'o kɛ
kayira ka fɔ k'olu bɛ yilimasiri bɔ an bɛɛ ye n'o ye référence ye o la k'a yira an ka donsow la siga t'a la ko janbe b'u kunna n'o ye couronne k'a fɔ an ka nantigiw ye siga t'a la ko an ka awama ko dɔ fɔ ka juru de bɛ an bɛɛ an kelen kelenna la n'o ye histoire ye wa an ka dɔn k'a fɔ ko bɔnsɔnw ka juru b'an na wa an bɛnbaw olu ka ɲi ka mun kɛ k'u bila an ɲɛ u y'o kɛ a tora an yɛrɛ fana ka dɔ kɛ ka bila an bɔnsɔnw ye u k'a dɔn k'u fana nana dɔw kɔ o la an ka dɔn k'a fɔ ko maya tɛ fɛn tɔnɔmadata ye ko jamana ka kabila tɛ fɛn tɛrɛmɛta ye wa fɛn tilata tɛ denɛrɛlaya tɛ tila kanabila de ye liberté denɛrɛlaya de ye indépendance ye o la karamɔgɔ an ka bi kumada hali bi derinako nafata kelen in ne don derinako nafanta in kun wɛrɛ t'a la f'a k'a ye dɔn de k'a fɔ mɔgɔ bi ko ko kɛ f'i k'a jateminɛ a ko kɔfile jumɛn c'est à dire a conséquence a kelen kɔ a bɛ mun de di dɛ n'o kɛra nɔ ɲuman ye i b'a dɔn k'i kɛɲɛ ka dɔ fara i ka kɛtaw kan o sira fɛ n'o ma kɛ nɔ ɲuman ye o b'a yira k'a fɔ i kɛɲɛ k'o danna k'o furakɛ fo cogo wɛrɛ la i k'o bila mais anw de ko k'an b'an fasa fɛn ma fɛn min tɔnɔ foyi foyi ti an kan wa k'an t'a bila fana wa ko f'an an baden bɛɛ don da fɛ jagoya o la ka bɛɛ to jugu sagoya in kɔnɔ anw de ko jugu sagoya ni mun bɛ to a kɔnɔ i bɛ to a kɔnɔ anw tɛ to a kɔnɔ fiyewu wa an bɛ jamana in bɔ a kɔnɔ wa an bɛ golofina bɔ a kɔnɔ fana o la kumada ye derinako nafanta ye an y'a fɔ faransikan na ko la religion dit révélée ne nous habitue qu'à faire des choses inutiles et distrayants bi ta kumada bɛ mun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la derinako nafanta mun kan o ye jaga de walima dɔgɔtɔrɔya lajankoli l'aumône ou la promotion de la pauvreté jaga ko in diinɛ ninnu kɔnɔ sama diinɛ ninnu kɔnɔ a bɛ mun nɔfɛ o ye fantanya de fɔ fantanya de ka kɛ yen walasa jaga ko ka kɛ yen o b'a yira k'a fɔ ko laɲini min bɛ diinɛ ninnu la dɔrɔn o ye k'an to fantanya de kɔnɔ kadaw a fɔ min ma ko l'appauvrissement systémique k'an bilo kɔnɔ o la kumada bɛ o de kan bi jaga walima fɔ cogo la fantanya walima dɔgɔtɔya ayiwa karamɔgɔ yani an ka don o kɔnɔ an laada ye n'an ye jamana yɛrɛ lihala la kunnafoni minnu bɛ jamana kɔnɔ i n'a fɔ an b'a kalama k'a fɔ jamanaden o jamanaden ni kunnafoni tɛ ale bolo ɲɛnɛmaya kan k'a fɔ o ye jamanaden min bɛ ka baara kɛ dɔ ka tɔnɔ kɔnɔ a bɛ komi ni mɔgɔ min ye jɛgɛ mara yɔrɔ dilan ka jɛgɛw kɛ yen nɔ buw bɛ d'u ma sogow bɛ d'u ma fɛnw bɛ d'u ma jɛgɛ ka bonya n'a ka fɛn bɛɛ a b'a ko o ye dɔ de ta tɔnɔ ye ale de b'a feere ale de b'a a dun ɲɔni a ma dabɔ jɛgɛ yɛrɛ ka nafa kama o kama sa karamɔgɔ kuma dɔ yangara an ka jamana kɔnɔ a depuis kuma jan an tilala ka na kuma ye an ka wasabulon kɔnɔ ko ka kɛɲɛ ni an ka jamana kalata tɔn ye tɔn minnu bɛ yen ko organe unique o sen dɔw don a kuma basanen don nka tayɔrɔ bɛ kuma ninnu na a mɛnna karamɔgɔ dɔw b'a fɔ k'a fɔ ko olu bɛ fɛ kiri ka tigɛ Mali kɔnɔ ni kuranɛ de ye ko nka o kiri tigɛ cogo olu kan bɛ jumɛn de ma ko ni jamanaden min ye silamɛ ko k'a sɛbɛn u ka carte d'identité kɔnɔ ko silamɛ ni min ye chrétien ko k'a sɛbɛn u ka carte d'identité kɔnɔ ko chrétien an minnu bɛ fasiw ni bulonda sira kan ko k'a sɛbɛn kan ko kameti k'a sɔrɔ a b'a k'o ɲini ko non k'ale ta tɛ ko fo jamanaden tɔw ka karaba ko nka k'ale bɛ fɛ a ka kɛ tan de ko wa k'o de don nka o kɔfile jumɛn ye jamana yɛrɛ ma o kɔfile jumɛn ye jamanadenw ma an kana ɲinɛ k'a fɔ an fa Amadu Jikɔrɔ ni Sunku Mari ka a Sɔlɔmi fara Sɔlɔmi jansantaw kan olu ye jamana in bɔ marabagajuguw bolo ani benganikɛlajuguw bolo n'o ye tubabu ye ko ka sɔrɔ jaja an ka madɔnni panpran n'o ye an ka carte d'identité ye n'an ka fɛnw ye mun sɛbɛnw ye a tun bɛ sɛbɛn a kɔnɔ de ko Malika bɔbɔ Malika sinɛfɔ Malika mianga Malika tantɔntɔn yɔrɔ jamana in sigikan sariya sunba yɛrɛ de bɛ o kɛlɛ ka bɔ yen n'o ye sigikan sariya sunba 2nan fo ka se 3nan ma ani 4nan ma k'a fɔ ko maliden ka
malidien a tɛ lakodɔn ni kan i ka kan ye a tɛ dɔn ni ka siya ye a tɛ dɔn ni ka diinɛ ye a tɛ dɔn ni i ka bɔyɔrɔ ye a tɛ dɔn ni i ka danbe ye i bɛ dɔn dɔrɔn i ye maliden de ye bɛɛ de ye maliden ye danfara tɛ yen o kɛra kun jumɛn in kama siya woloma ani diinɛ ko kɛlɛw olu bɛ se ka o bali cogo min sariya in ma ta kun fɛ sariya ɲɛnɛman de don ni a tilala ka na ye tuguni ko anw ka jamana kɔnɔ ko ni mɔgɔ min bɛ kɛ kantigi ye ko o k'i kale ni min ye kuranɛ ni min dalen bɛ kuranɛ na ko k'i kale kuranɛ na o tɛ silamɛ ye sa ni min dalen bɛ bibulu la ko k'i kale bibulu la o tɛ kerecɛnya ko ye sa ni min dalen bɛ faso ni bulonda la ko k'i kale a ka jow la an ka kɛ ten sa o tuma e bɛ n'i kale i ka jo la bibulutigi ni kuranɛtigi minnu bɛ yen nɔ n'olu ye jamanadenw ye olu ka danaya yɔrɔ jumɛn bɛ e ka jo kan sisan ou bien e bɛna jamana mara jotigiw de ye o de y'a kabakoma yɔrɔ ye ni tilala ka na tuguni o dakun tɔw fana na o kelen de don donc a bɛna kɛ mun ye mun de ɲinitɔla de don jadisiw bɛ fɛn min ɲinina k'o d'u ma politiquement o ye jumɛn ye silamɛw ka candidat chrétiens ka candidat josɔnnaw ka candidat o kɔni o ye maliko bannen pewu mais n'i ye kuma in fɔ cogo cɛɲumanin ye i b'a ye ko n'i y'i kala la n'i ye jamana janfa ko kuranɛ b'i ta tiɲɛ e ka nin kuma cɛɲumanin lajɛ sa o yɛrɛ bɛ da la ko kuranɛ ko n'i ye i kale o la k'o b'i ta tiɲɛ quoi mɔgɔw bɛ da o la bon o ye kabako kuma dannen i b'a dɔn karamɔgɔ o de kama i tɛ se ka kɛ nin diinɛ ninnu kan k'i tɛ kɛ ɲabaga tiɲɛ ye quoi siga foyi t'a la mɔgɔ o mɔgɔ ko a b'a ɲɛ f'e k'o tigi de yɔrɔ tiɲɛ cogo di a bɛ k'a fɔ ko jamana mun kunkan ye ko miridi kelen nata kelen ŋaniya kelen maliden fasari o la b'a yira de k'a fɔ ko mɔgɔ t'i lakodɔn i ka si fɛ bon an bɛɛ de ye si kelen bon an bɛɛ ye bɔsɔn kelen fɔso wɛrɛ la diɲɛ bɛɛ ye farafin ni farafin bɔnsɔn de o wagati kelen na jɔyɔrɔ tɛ d'e ma ko i bɛ nin tagabolo in kan nka jɔyɔrɔ bɛɛ bɛ di mɔgɔ ma de ko i ye malika ye wa i bɛ se nin ko kɔrɔ i bɛ ni nin kan kan i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na jɔncila de don sadiri lɔnkɛla de bɛ d'e ma e bɛ jɔ ci de la o la i bɛ jɔ fɛn na i cibagaw dalen don a la k'a fɔ i bɛ se ka mun kɛ o la n'a yera k'a fɔ dɔrɔn k'a compétence b'e la k'i bɛ s'a ko kɔrɔ e bɛ se k'a k'a kɛcogoya la i ye malika ye a bɛ d'i ma o kama n'a nana ye k'a fɔ ko ka critère wɛrɛw défini o critères bɛ kɛ critères de divergence de c'est-à-dire fɔ ɲɔgɔn kɔ fara-farali critères de don i y'a fɔ cogoya min na so kɔnɔ kɛlɛ suman dannen de filɛ nin ye yɔrɔ Uranda ni Burundi donna fɛn mun kɔnɔ a daminɛna nin daminɛ cogo de la bon o nana mun de kɛ ni nana la psychologie du génocide ni i ye ɲɛfɔli kɛ c'est-à-dire silasa yɛrɛ ni dɔlɔndɔya c'est-à-dire silasa miiriya bɛ labɛn cogoya min na Uranda Burundi ta labɛnna tan de bon alimanw de yɔrɔ u kɛlen ka farafinna boso ni ɲɔgɔn cɛ Uranda ni Burundi yɔrɔ o saradali kɛlen o yɔrɔ dira Alimaɲ ma alimanw de ye yiliya dɔw ladan c'est-à-dire u ye théorie dɔw bɔ des théories racistes k'a yira k'a fɔ ko Uranda ni Burundi siya minnu bɛ yen c'est-à-dire Hutu ni Tutsi minnu bɛ yen ani Batwa minnu bɛ yen ko Tutsi ninnu comme olu ye mɔgɔ janw ye k'olu ye Aliman fimanw de ko Tutsi ninnu olu ka fisa n'olu ye parce que olu ka jan quoi Aliman farafin ye olu ye olu ka fisa ni bɛɛ k'a sɔrɔ olu de ka dɔgɔ Tutsiw olu minnu ka ca olu bɛ tugu Hutuw la autant pour moi Hutu de bɛ tugu Tutsiw la Hutu de ye mɔgɔ janjanw ye Tutsiw de ye a tɔgɔ di Tutsiw de ye mɔgɔ janjanw ye Hutu de ye mɔgɔ surumanw ye donc u bɛɛ ka jan ni minnu fana ye pigime ninnu dɛ n'o ye Batwa ninnu ye ko u bɛɛ ka fisa n'olu fana de ye quoi donc olu ka jamana marali la tagamana o de kan Tutsi numéro 1 Hutu numéro 2 et 3 walima Batwa n'o ye pigime ninnu ye numéro 3 donc olu ye dernier ye quoi bon
o de kɔfili nana kɛ Belgique fana guerre mondiale kɔfɛ Allemand kɛlen ka première guerre mondiale perdu u ka jaba entre temps mandat dira Faransi Belgique de ma ko olu ka yɔrɔ in mara SDN y'o de kɛ o nana laban yɔrɔ mun na o nana laban mun na o de ye k'a fɔ u labanna ka malɔni panparan yɛrɛ de bɔ n'o ye quarante yɛrɛ ye carte d'identité ka Allemand k'o miirina in ka ji da o sɛnɛ kan bon olu y'a ye k'a fɔ ko ninnu mara cogo ɲuman dɔw ye bon ni i sera ko o farali sumansi dan o tɛna tila o ɲɔgɔn faga la ka ko wɛrɛ kɛ donc a tayɔrɔ de kun wɛrɛw b'a la nka a tayɔrɔ de a sumansi danna ni dancogoya de la Allemand fɛ vers la fin du 19e siècle donc an ka malikaw walima malika dɔ walima diinɛ mɔgɔ dɔw laɲini ye o kelen in de ye sisan ka jamana tɔnboya i b'a fɔ Libi kɛra cogoya min na i b'a fɔ Somali kɛra cogoya min na k'a kɛ Puntland ni Somaliland ni Mogadiscio kirikara kiri ye donc CNRD guerre de bɛna caya jamanaw kɔnɔ aw n'aw ta aw n'aw ta donc k'a to Mali kɔrɔ c'est-à-dire a bɛ fɔ de dɔ fɔ kɔnɔ ko Mali tun bɛ yen i b'a dɔn karamɔgɔ i b'a dɔn u b'u dalaminɛ kala kɛ min ya ko Amérique ko mɔgɔ b'i kale bibulu la ye yan fɛ mɔgɔ tɛ kɛ yan ni m'i kale nin na aw bɛ tubabu jamana jumɛn bɛ min m'a dama bibulu dilan ka bɛn a ka jamana sigi kama o jumɛn bɛ yen en tout cas o yɛrɛ de ye kabako kuma ye bon n k'olu tigɛra bibulu ko de la ka o ko ɲin b'u ka sɛbɛ ko bɛɛ lajɛlen na k'o kɛ dunduguma ko ye n'o tɛ diinɛ ko tun ye foroba ko de olu bolo jamana tun bɛ mara o de kan nka lɔnniya wuyankili de kɛra fɔ cogoya dɔ la lɔnko wuyankili révolution scientifique de kɛra c'est-à-dire ka olu k'a ye k'a fɔ nin ye jugu sagoya de donc k'u yɛrɛ bɔ o diinɛ ɲɛmɔgɔ n'u bolo k'a to lɔnni yɛrɛ ma u mana ye k'a fɔ ko mun ye kɛta ye k'o kɛ o de y'a to lɔnko ye fanga sɔrɔ olu fɛ n'o ye siyansi ye donc o de y'a to olu sera ka kosɛbɛ dɔw kɛ hali n'a y'a sɔrɔ u y'a kɛ bingani fana kan u bɔra dibidoya kɔnɔ u bolo mun ka ɲi k'u ɲɛsin o ma an bɛ min fɔ dɔrɔn an ka jamana politiki mɔgɔw ni a marabagaw ye u kana n'a fɔ u bɛ jamana jɔni tagabolo dɔ jansa ni miirina ye k'o dabila maliden bɛɛ fasari ye kelen de ye donc u ka maliden bɛɛ minɛ o minɛ cogo o miirina ɲuman min bɛ se k'a to mara bɛ se ka kɛ n'i y'a mɛn jamana an kura de n'an ma ku dɔrɔn jamana tɛ yen jamana min ni nin n'a ɲɔgɔnna miirina jugu danna fo mɔgɔw bi da la de ko n'i y'i kale kuranɛ na ko kuranɛ b'i ta tiɲɛ o tuma aw ɲɛ tɛ kuranɛtigiw ni kuranɛtigiw lihala la en tout cas kabako kɔni dɔn an y'a fɔ cogoya min na ni analogie kɛ ni laɲɔgɔnma kɛ dɔrɔn i b'a ye Uranda Burudi scénario in c'est-à-dire Tutsi Hutu Batwa o scénario kelen in redessiné tɔ don u fɛ yan nka ka f'u ye k'a fɔ siga t'a la ko fabaden minnu wulilen don sisan patriote minnu wulilen don sisan olu ta tɛ wuyankili dɔrɔn ye ko olu ta ye wurunbali de wuyankili de ye révolution ye olu ta ye wuyankili wurunbalilama de don o b'a jira k'a fɔ ko jamana in tɛ kɛ ɲabaga tiɲɛ si sago ye jamana in tɛ kɛ a cibaga si sago ye jamana in tɛ k'a jugu si sago ye tuguni o la kan ka wa ma ayiwa o la an bɛ segin an ka kumada kɔnɔ n'o de ye jaka ye n'i y'a mɛn jaka ko k'a bɔ k'a bɔ diyɔrɔ 8 ɲɔgɔnna u y'o kɛ jaga la u ye diyɔrɔ 8 ɲɔgɔnna kɛ jaga la u bɛ mun de yira an na philosophie min bɛ a la ko a bɛ kɛ sabu ye ko ka fantanya ban ko ka fantanya kɛlɛ ko ka wuruki kɛ ko ka développement kɛ d'abord n'a ma ɲɛ ko a bɛ kɛ ko ka fɛn dɔ de ban fo fɛn in de ka ye o de ye fantan ye pour que jaga ka se ka bɔ fo fantan ka kɛ nka fantan dɔrɔn tɛ bari jaga a taayɔrɔ la
a bɛ di jɔn ma i m'a ye jɔn pour que jɔnya ka ye nin nɔ wa jɔn min don jɔn min ye silamɛ ye i y'a faamu jaga a bɛ di tagamaden ma tagamaden min ni a dɛsɛra silamɛ don i y'a faamu jaga a bɛ di jaga yɛrɛ baarakɛlaw ma i y'a faamu ni jaga baarakɛla min ni jaga ka kan jaga bɛ di o ma donc o tɛ k'a suma k'a k'i yɛrɛ kun ye sa ayi ale n'a ka kan de o basi tɛ an ka taa ɲɛfɛ jaga a bɛ di diinɛ i n'a fɔ ka diinɛ a bɛna diinɛ yɛrɛ de ka Beitul Mali kɔnɔ a bɛ di mɔgɔw ma n'u y'a ye mɔgɔ minnu ka limaniya sabatilen tɛ silamɛya kɔnɔ kosɛbɛ k'olu nɛgɛ ayi k'a d'u ma pour que u ka u yɛrɛ di ani u yɛrɛ ka fɔli la ko kafiri min k'a lanata silamɛya la jaga bɛ se ka taa nin taayɔrɔ damadɔ ninnu de la mais base yɛrɛ ye min ye fɔlɔ fo fantan de ka ye siga kɔni t'o la fo fantan de ka ye o de kama an ye kun tɔgɔ kɛ ko l'aumône ou la promotion de la pauvreté o la n'a dikun de ye ko ka fantanya kɛlɛ tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ se ka ɲɛ fo fantan de ka ye nin nɔ siga kɔni t'o la o la munna dali cogoya ni fɛn bɛɛ la a bɛ se ka ye cogo di ko fantanya bɛ yen cogoya jumɛn miiri jumɛn yɛrɛ bɛ se ka na n'a ye ko fantanya bɛ yen sunkun kɔni tɛ fantan lakodɔn bon n'i ye jateminɛ kɛ n'i ye sunkun ma filɛ nature de sunkun ye i bɛna ye k'a fɔ ko i bɛ fɛn fɛn wele ko nafolo mɔgɔ de y'a bɛɛ kɛ nafolo ye wa mɔgɔ de b'a bɛɛ lawolo c'est-à-dire k'a richesse créer n'a fɔra ko ka mɔgɔ de kɛ ka fɛn mun lawolo ka fɛn mun produit ka fɛn mun créer n'a fɔra ko o bɛna tila k'a kɛ de ko fɔ dɔ de sen ka b'o la i b'a ye a bɛ mɔgɔ dabaliban kosɛbɛ bawo jaga in ti dɔwɛrɛ ye c'est-à-dire ka dɔ sen bɔ nafolo richesse min kɛ ka créer yɔrɔ o ye foroba de ye bon an b'a richesse ninnu échanger an ni ɲɔgɔn cɛ c'est-à-dire an b'a mafalen an ni ɲɔgɔn cɛ k'a tɔnɔbɔ a tɔnɔbɔ cogo la an ni ɲɔgɔn cɛ o la n'i y'a ye dɔrɔn ko dɔ bolobɔlen don a la pepewu ko fila jafobagatɔya n'o ye fugariya ye ta yɔrɔ wɛrɛ dun t'o la lɔnni dɛsɛ kɔ walima dɔ de bɛ ka bin dɔ kan k'o ka ɲin yɔrɔ walima o ka hakɛ kumaniya a kan donc o b'a jira k'a fɔ n'i y'a ye ko fantan bɛ yen dɔrɔn ko fila binkani de bɛ yen walima kodɔnbaliya de bɛ yen wa o dun ko fila fana man jan ɲɔgɔn na bawo bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ o b'a jira de k'a fɔ diinɛ ninnu u kɛ ka jaga ko sinsin u kɛ ka fantanya sinsin kun wɛrɛ t'a la bon a sigilen don kodɔnbaliya ni binkani de kan i n'a fɔ ka mɔgɔw bila dibidenya kɔnɔ c'est-à-dire ka danfara i n'a fɔ ka danfara i n'a fɔ jɔnya ni hɔrɔnya danfara min bɛ yen donc fantanya fɔ jɔn ka kɛ pour que hɔrɔn ka kɛ fɔ hɔrɔn ka kɛ pour que jɔn ka kɛ o fana kelen de don fo fantan ka ye setigi ka ye setigi ka ye donc o la setigi ka walima bana ka fantan bolo la sɔn pour que ale k'a dɔn k'ale ye bana ye fantan yɛrɛ fana k'a dɔn k'ale ye fantan ye o la ala yɛrɛ k'a dɔn k'a ye ala ye diinɛ yɛrɛ k'a dɔn k'ale bɛ yen o la ni dun ye jateminɛ kɛ karamɔgɔ ni an donna yan'an ka taa yɔrɔ jan an bɛ don bibulu kɔnɔ fɔlɔ n'an donna bibulu kɔnɔ an bɛ don nouveau testament kɔnɔ n'o ye injila ye an bɛ don injila fɔda min kɔnɔ an bɛ don injila lɛra min kɔnɔ o ye Matthieu ye n'an donna Matthieu kɔnɔ Matthieu verset chapitre 5 an b'o de kɔnɔ donc verset 1 à 5 jumɛn de bɛ fɔ ko voyant la foule
Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ko Jésus ko ko watimuna aka kalandombe adafe ko awulla ki jo kulukan walma awulla ki jo tinti kan fochuka dola kai kanabo ai kanabo chodi ko nison jabi dogotoye nison jabi fantonye bo ko shini ute walma ko sans masala utai liberam de sie fochuerla ko argine utai donc c'est comme si fantan ka fantan ga ko afa bon obna saraye sara bombare la saya ko fe o koro de ni sarabi do argine la donc ko iga fantan saraliye sarabala ko munu tonolendo ko uku ni sonja bo ko ubina kunaire ko munu bolokore ala c'est-à-dire munu ye to kun fora te munu yere la hali makero te munu bolo c'est-à-dire ali shiro te munu bolo ko ni sonja bo ko olu de bina dugukolo intachien donc il y a chogodi fangare fabna ira ka fo ko bana c'est-à-dire wartigi nafolotigi ko ka ardine soro de ka gele ko iba fo ko nyogomeni akola doni boli walma bagana a doni boto muselu wo fe kaba ko yemi kulokoto ni kuma kelen ibe ta ni soro Léopold de ka Léopold de discours munke ura belge Léopold de farafina e klali munke aketo ka missionnaire Blakana Congo, aye ni saramangana de cool ye. Kafuye ko, aye ni saranu de couye plutôt. Kafuye ko, ukani ni la farine nous. C'est-à-dire ni bible, verset biblique nous. Kuka toka ni fo Congo kauye. Kuka donga fo kutna ta Congo kau dege ala kula de bo ko ubodon. Kutna tu dogo u dege jogo ber la bo ku bodon. Kangana na nyogo nage ku bodon. Ko bitare wala saka barala noya onbolo. Ame feka bimu ku kane. Kauta ku ne ka tu yili la sinogo ku hakila sinogo. O bingani nga kunfe. Do bingani sinsili kuma do ore kama anya fo. Fanta ko kuma ko fla dorando. Ko don balia bingani. Ale fana sigilendo ale be fantanya be komi kankeya kofli système kofli de fantanya non te sungunti nature qui fantante iba fo kunfinte choga na tadri koromalité choga mana ina fo waira ka fo mugoye mugo ka se ka jenaye ko ala de ye ake ka doke fantanya ko ka doke banaye ko ala de yoke o ala ka se bagaye sisan fantanya ni famaya aka donc a fo o be sur le men nafolo komina o nafolo be nyini ka do fen dafe ala ye eke fantanya kanike famaye ale be famaya njaboni fen o bebe ela o bebe nina bo sisan danfara jumɛn de be ni no ni psychologiquement ka domro kungolo la ka jenaye pour que kankeya mimbe no e l'impérialisme kuma bebe kankeya ko ni no bon ni ya me ko kodonbalia ni ya me ko bingani kankeya do de be sinsin o ka no e système yi bo système dumbi ayre labalo ka ayre lakana o koro de système chuga ya muyi système ne be keta be fondo chika ko be danatige fana c'est-à-dire ka kenta be sira boko c'est-à-dire be ko do ke tangi be ka ke kanke ni kono système ni kono système ni ba tono bo o abiba fo kelendo ka muke ona
kankeya kɛlen don cogoya la cogoya min b'a to an golofi jamanaw an bɛ to dɔgɔtɔrɔya la sadara an bɛ to pauvreté kɔnɔ minnu bɛ wele ko jamana wurukile pays développé olu bɛ to développéliya la an bɛ to kɔmɔgɔya la walasa o kankeya o ka se ka kun an fɛ mun de bɛ kɛ u bɛ tila ka musakani dɔw labɛn ka n'o juru don an na ko dɛmɛ ka sɔrɔ o fana ye juru de ye tuguni o juru fana bi don kun de pour que k'an tɔ tintin wurukibaliya in c'est-à-dire dɔgɔtɔrɔya in de kɔnɔ kɔrɔ t'o dɛ sous développement k'an tɔ tintin o de kɔnɔ donc Faransi ka aide publique au développement a kun ye o de ye ko wurukili foroba dɛmɛ FMI ni Banque mondiale ka programme d'ajustement structurel a ma sigi dɔwɛrɛ ka o kɔ donc i b'a dɔn a bɛɛ ye mariyali miirina kelen de ye n'o ye sama diinɛ ninnu a fɔ diinɛ ninnu ma ko religion dite révélée o miirina kelen in de don donc ni mɔgɔ min y'a ka jaga di e ma o tigi faut que sasa e ye o ka dugumamɔgɔ de e ye o ka dugumamɔgɔ de donc toujours jɔnya i b'a ye ko diinɛ ninnu bɛ mɔgɔ labɛn ka bɛn ni jɔnya lakolokololi de o la o la n'an taara an bɛnbaw ka kurundu kɔnɔ ka yira k'a fɔ ko siga t'a la an y'o de fɔ ko an tɛ nkalon da an bɛnbaw la dɛ olu de ko an ma ko ye ko ye fɔ ko ban olu de ko an ma ko kɛ mɛnɛnɛ ka fisa ni fɔ mɛnɛnɛ siga foyi t'a la c'est-à-dire yanni k'a fɔ k'a jɛ yɛrɛ la ne de ye nin kɛ ne de ye nin y'a ye e k'a kɛ ban n'i y'a kɛ a bɛ fɔ a bɛ lakale fana olu de y'a fɔ fana ko yanni k'i si jɛ yira k'i k'i nɔ jɛ yira o bɛɛ kun ye jumɛn ka baara ni jɔja fanga don ka sɛbɛya fanga don bawo o kɔfili de ye wuruki n'a fɔ ma ko développement ko cogo di mat ka kurundu 42 la les 42 lois de mat kurundu fɔlɔ ko j'honore la vertu ko n ye jogotigi de kurundu naaninan bɛ mun fɔ ko je respecte la propriété d'autrui o kɔrɔ de n bɛ mɔgɔ wɛrɛ taya ma bonya o b'a yira de k'a fɔ n tɛ kɛ binganni na ye quoi n'i ma kɛ binganni na o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ i b'i jɔ i yɛrɛ la n'i jɔ i yɛrɛ la i bɛ baara de kɛ o baara dun tɛ kɛ lɔnni kɔ dɔn i bɛ lɔnni ɲini o bɛ tila ka jumɛn de fɔ tuguni u b'a fɔ de ko j'affirme que toute vie est sacrée ko n bɛ hatɛya k'a fɔ ko n'i ma bɛɛ ye maguliya ta yɔrɔ a tɛ tɛmɛ nin kan n'i ma bɛɛ ye maguliya ta ni ma bɛn ni bonya hoki de kan kan o b'a yira de k'a fɔ o ye ci de kan ka bin fantanya ko kuma kɔni t'a la fantanya ko kuma kɔni yɔrɔ fantanya tɛ bonya ye a dun fɔra an bɛnbaw de bolo ko bɛɛ de ni bonya ka kan wa bonya sanfɛ bonya yɛrɛ ko guliya dama tɛ dɛ ko maguliya tilala k'a fɔ cogo di ko je vis dans la vérité i y'a ye cogo di ko n bɛ balo tiɲɛ de kan yɔrɔ i tɛ se ka balo tiɲɛ kan n'i ma jɔ i yɛrɛ la dɛ i tɛ se ka balo tiɲɛ kan baara ni sɛbɛya kɔ o de kama manden kunkan b'a f'i ye ko k'a lɔnni ka baara ka tilen y'a ye ko savoir travail et probité matika kurundu 41 na bɛna mun fɔ an ye ko j'avance à travers mes propres capacités ko n bɛ wurukini n yɛrɛ ka senkolaya de siga foyi t'a la o yɔrɔ la nin yɔrɔ in na an b'an bɛnbakɛ Sumaworo Kante Soso Nanke siga foyi t'a la dɔ fɔ ye tiɲɛ di ni cɛba in ma bon a fɔra ten ko nkalon b'a don ɲa k'a t'a dugujɛ ɲa siga t'a la Sumaworo ka tiɲɛ an b'o dɔ kɛnɛ de kan bi ale de ko jɔnya ye mɔgɔ filala tiɲɛ ale de ko mirinni tɛ wuruki baara ni jɔda ni sɛbɛya kɔ ko mirinni tɛ wuruki lakolokololi yɛrɛ kɔ mirinni ka ɲi ka jogo don k'a lalɔnni k'a bila a ɲɛliko de sira kan o kɔfili bɛ kɛ wuruki de o la o Sumaworo Kante Soso Nanke ka tasibila kɛ ka taa soso famaw bɛɛ ye siga t'a la olu kɛra sinila ni siniɲɛsigibagaw de olu ni dugawukɛla ninnu tɛ kelen ye dɛ ayiwa o la o b'an bila ka taa kɛnɛmamɔgɔw fan fɛ nka yann'an ka taa yen nɔ an bɛ k'a fɔ bɛnbaw ka kurundu ninnu tɛ ɲɔgɔn ma jɛ fiyewu hali n'o y'a sɔrɔ kurukanfuga y'a sɔrɔ tɔ fosi tɛ anw ka somɔgɔya la bilen siga t'o la nka o sariya kurundu sen 53 ka taa 7 la o de ye ko baara dɔja ani jafolenya kɛlɛ
ni donna o baara dɔja kɔnɔ ani jafuliya kɛlɛ kɔnɔ baara ka baara fanga don ka fugariya kɛlɛ olu yo o de kɛ olu ma a ɲini ko dɔ ye u kun tɛ fantanya yɛrɛ dɔn quoi fantanya place yɛrɛ kun tɛ anw ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ bari anw ka ɲɛnɛmaya ye dɛlakaya de ye siga t'o la nka dɔ ka kɛ dugumamɔgɔ ye dɔ ka kɛ sanfɛmɔgɔ ye o tɛ yen nka i b'a dɔn bɛnba ninnu ko cogo di kurundu daminɛ na ko ka lɔ yiraw ladan ko ka bɛn danbew sinfonya ma danbe tɛ dɔwɛrɛ ye i ka kɛta n'i ka sekoya n'i ka kusanya i ti kabila si ye yan nɔ i ti bulonda si ye yan ko k'a fɔ ko lɔnko dɔ kalifalen tɛ olu ma wa u bɛ se o de la wa olu jɔlen don ni dugu ye o de la donc i b'a ye k'a fɔ bulonda foyi kun tɛ yan nɔ n'an ka maya kun tɛmɛnen tɛ a la siga t'o la don wɛrɛ an bɛ o la an bɛ taa kɛnɛmamɔgɔw fan fɛ siga t'a la ko nin kumada ye kumada kalan kɛ mun ka ɲi ka kɔnɔ kunba dun c'est à dire mun ka ɲi ka détailler ka tɛmɛ nin bɛɛ kan o la weleli bɛ se ka kɛ 94 40 59 19 94 40 59 19 94 40 59 19 weleli bɛ se ka kɛ fana 71 27 47 29 71 27 47 29 ngoni pasokon iri wampaya wara falen la po itraure da melam nyamulo embe po jampa jugo siri lende do aungama ala ni shitane plabeka je auna abadon alaga ko ina bao ale ni shitane plade beka jauna ala ni shitane plade beka tuga jauna kono do fili warala kane ma ala famu ala ko ka e adamani adeun kanu jahannama dangu an karamo tagara ko do be ngela ka do barola aywa karamo an klubila to galame aha aywa an karamugo allo an klubila ye émission na mea ye bi kuma da kun ye jumɛn ye abo bi kuma da aku me ka kuma kɔrɔlen caman kan kɔrɔlen caman i n'a fɔ jumɛn bon histoire minnu tɛmɛna aku me ka kuma o caman kan isi gisa ta b'a la voilà ne yɛrɛ min faamuya la o n'a ɲɔgɔnnaw don quoi mais comme aw yɛrɛ hakilina la komi aw ka mɔgɔ ninnu ne b'aw dɔn est ce que silamɛ aw yɛrɛ bolo silamɛya in tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ ayiwa an karamɔgɔ karamɔgɔkɛ o kɔrɔ i ma bi kumada in lamɛn ayi bi ta tɛ o karamɔgɔ don wɛrɛ ni an kumana kumada mun bɛ yen bi o de ye k'a fɔ ko silamɛya ni kerecɛnya ani yahudiya k'a bi fantanya de lakolokolo mɔgɔw la cogo di o ɲɛfɔli de kɛra an bolo ni e ma sɔn o ma e de bɛ na n'o dalilu ye sisan ayi ne taara ni fantanya kolokolo cogoya min na ayi e ma émission lamɛn o de y'a kɛ quoi ne fana y'a ɲininka ko hakilina la silamɛya tiɲɛ don ayiwa ni mun bɛ fɛ ka weleli kɛ i bɛ lamɛnni kɛ kuma bɛ ka kɛ kumadamu kan i bɛ kuma o de kan i bɛ fɛlɛlɛ kɛ n'o ye commentaire ou bien i bɛ se k'i ka makitili yɛrɛ kɛ critique n'i sɔnna a ma i sɔnna a ma kun mun kama i b'o fɔ n'i ma sɔn fana i bɛ na ni dalilu ye ayiwa an karamɔgɔ Daramani jalaki kun o fɔɲana a fɔɲana mɔgɔw jalaki kun ye mun ye o fɔɲana a fɔɲana sitanɛ jalaki kun ye mun ye o fɔɲana a fɔɲana ayiwa weleli bɛ se ka kɛ 71 27 47 29 71 27 47 29 walima 94 40 59 19 94 40 59 19 amanya na nga dege fa mo ba to ko sa amena omulo uyan ki wuro la uyan ki ko ko ya manden do ko ani ma mo ma gure ko kala jelengi wata ke mo ko ko le no ko la ama ko la hot ko lo pinya wal ma koy
ko dobe negala aywa an karamɔgɔ an tulo b'i la i bɛ bɔ mankan fan fɛ awɔ i b'i mabɔ mankanw na karamɔgɔ ne yɛrɛ mago bɛ aw la quoi aywa i bɛ kɛnɛ kɔnɔ awɔ hakilina dɔ bɛ ne yɛrɛ fɛ i ye bi kumada lamɛn yan bon ko hakilina dɔ bɛ n fɛ k'o fɔ yan kɔfɛ i b'an wele telefɔni na aywa Tangara an ka taa wara falen la fo i Traoré Danbɛlɛ am ɲɔgɔn bolo fɛn bɛɛ ko janfa jugu sirilen de don anw kama Ala ni sitanɛ fila bɛ ka jɛ anw na Alisa o tulo bɛ a ka kele mandi de la n'o ye émission mandi ye n'o ye bɛnbaw mɔlɔmaw gweren min bɛ kɛ samedi o samedi tumaren kelen baro do n'o ye heure kelen an bɛ nɛgɛjurutigiw ka waati la ni waati in na ayiwa ka d'an ye ni min donna i ka i ɲɛsin kumada ma ayiwa karamɔgɔ ayiwa a ka émission ne y'a lamɛn wala n ye faamuya dɔ sɔrɔ a la mais dɔw bɛ yen n m'olu faamu quoi aw bɛ k'a fɔ ko diinɛ bɛ fɔriya kolokolo n b'i ɲininka fɔlɔ yala i dalen b'a la ko diinɛ kɔnɔ ko Ala ye dɔw da k'u kɛ fantan ye ka dɔw kɛ setigi ye wa o tɛ diinɛ ko ye o Ala yɛrɛ ka tila tɔgɔ de ye o tɛ diinɛ kelen ye o awɔ n lamɛn bani diinɛ tigi ye jɔn ye diinɛ tigi ye Ala de ye voilà donc ale yɛrɛ de ye dɔw da k'u kɛ fantan ye ka dɔw kɛ faama ye o la sisan ni dɔw dara k'u kɛ faama ye ka dɔw kɛ fantan ye o t'olu dakan de ya o dakan ye yɔrɔ ale kan ka sa fantanya la ayi Ala m'a fɔ k'an ka funasira kɛ ɲɔgɔn ye wa a ye n lamɛn bani Ala m'a da k'a kɛ fantan ya Ala ko ale tilali cogo min ka di ale ye lamɛn sa ou bien a m'a da k'a kɛ fantan de ale de fantan ka fantan ale de waritigi kɛ waritigi o tiɲɛ o kɔrɔ fantan kan ka to fantanya de la waritigi ka to waritigiya la Ala de y'o fɔ e ye wa Ala m'o kɛ yan ne ko Ala ko k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ Ala m'o fɔ wa ayisa ne dɛmɛni in ko tɛ fɔlɔ an ka dɔ in ɲɛnabɔ bani tile cogo Ala de b'a ka fɛn tilali cogo dɔ sisan awɔ n y'a faamu ni Ala ko k'e ka boli dɔrɔn ka boli k'an ka boli munna est-ce que e bɛ se Ala ɲininka ko munna i ka n ka boli wa karamɔgɔkɛ Ala ɲininka ko munna k'i ka boli wa wala ni Ala ye min fɔ dɔrɔn mɔgɔ tɛ Ala ɲininka o la mɔgɔ t'a ɲininka o la o de kama ne ko ale de ye fantanya kɛ yen ale de ye waritigiya kɛ yen donc e muruti kun sisan k'e tɛ jɛ n'o ye k'e bɛna ni solution wɛrɛ dɛmɛ murutira cogo di e m'a fɔ ko non ko a bɛ dɛmɛ yan Ala ma fɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ wa fantan ko mais a mana fɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo cogo ale ma dɔ kɛ fantan ye ka dɔ kɛ waritigiya kira yɛrɛ m'a fɔ ko ale ye Ala deli fantanw ka alijinɛso la kira m'o fɔ o tuma ne bɛna ɲininka o janama tɛ arijinɛ tɛ yan ayi o ko tɛ fɔlɔ fantanya ye an k'o ɲɛnabɔ bani fantan kuma fɔra ka wɛrɛ tɛ ka sɔrɔ ne ko n ko fantan Ala de ye mɔgɔ kɛ fantan ye ka dɔ kɛ waritigi ye o tɛ danni cogoya ye o ale bolo k'ale ma tilen de wa ale bolo ma tilen de ya ka tilen cogo di karamɔgɔkɛ Ala ka tilenbagatiya de t'o ye wa o de ye tilenbagatiya ya o ye Ala ka tilenbagatiya an y'o de fɔ kɛ an y'o de fɔ n ka a y'o de kɛ a bɛ fantanya sinsin jumɛn ye fantanya sinsin Ala de ye fantanya sinsin a m'a fɔ k'o de y'a ka tilenbagatiya ye a ko diinɛ de ye fantanya sinsin o tuma diinɛ ye jɔn ye ni Ala tɛ Ala yɛrɛ k'an ka ɲɛ ɲɔgɔn ma a ye diinɛ ko fɔ e ye wa ayi ma Ala ko k'an ka ɲɛ ɲɔgɔn ma a ye diinɛ dɔrɔn de fɔ e ye wa a y'o yɔrɔ fɛ yen diinɛ de kɔnɔ Ala ko k'an ka hinɛ ɲɔgɔn na awɔ bɛɛ tɛ diinɛ de kɔnɔ ne b'a kan tigɛ muru da i ka kan tigɛ a ka lafiya a y'o ko tɛ sa ne ko lama nin ko ninnu dabila a ka nin tɛ baara ye dɛ awɔ sa a tɛ baara ayiwa an karamɔgɔ wɛrɛ bɛ ka sira ɲini awɔ ko a bɛ se ka dɔn ayiwa an b'a fɔ karamɔgɔkɛ k'a bɛ se k'i labɛn ni kumada in bɛna boloda tugun don min na a bɛ se ka weleli kɛ o la a bɛ se ka makitili kɛ ni dalilu ye ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko
ala de fantan kɛ fantan ye ko bɛɛ y'a ka latigɛ ye n'i y'o yira k'a fɔ n'a yirala o kuma kelen kɔnɔ k'a fɔ ko ala de ye fantanya sinsinbaga ye n'i ko nkalon bɛ ka da ala la n'i bɛ ala ka avocaya kɛ i b'o kɛ a lɔnni de kan dɛ ale bɛ fɛ ka fɛn fila de ɲagami ɲɔgɔn na c'est-à-dire k'a ko a ye dɔ kɛ fantan ye a y'a latigɛ ka dɔw kɛ fantan ye nka a tilala k'a fɔ tuguni k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ donc o dɛmɛ in b'o fantanya wuli ka bɔ yen quoi o kɔni ni dɛmɛ bɛ fantanya wuli ka bɔ yen nɔ kɔrɔ de ye sisan dɛmɛ wɛrɛ ti kɛ o an tulo b'i la aba a b'o kuma jaga ko min kan nin allo awɔ ko aw bɛ ka kuma jaga ko min kan nin mɔgɔ si ma da diɲɛ kɔnɔ ka na jaga minɛ kama mɔgɔ si ma da a bɛɛ ye mɔgɔw yɛrɛ ka ko labɛnnen de a bɛ ka kɛ tɔnɔ dɔ de kama a bɛ ka kɛ tɔnɔ dɔ de kama awɔ mirina min b'aw la o mirina kelen yɛrɛ de bɛ ne la ne tun wele dɔ ko la ko mirina dɔ bɛ fɛ ka fɔ mais an ma lamɛn quoi awɔ an bolo i ti kumada de kɔnɔ n'i bi kumada kɔnɔ an b'i to yen i bi kuma mais n'i ti kumada kɔnɔ kɔfɛ n'i bi fɛ ka mirina mun fɔ an ye komi wagati ka dɔgɔn i b'o fɔ an ye sisan a bɛ ka kɛ mɔgɔw yɛrɛ de kama ou bien mɔgɔw yɛrɛ de ka ko labɛnnen don a mɔgɔw ka ko labɛnnen don sinon ani ala ko tɛ kelen ye ani foyi tɛ kelen ye awɔ sisan u bɛ ka nkalon ne tigɛ ka da danba la o kuma jaga tilayɔrɔ 8 sisan jaga in bɛ ka tila tilayɔrɔ 8 min b'a la o a tɔgɔ bɛɛ bɛ ka se arabu de ma quoi sisan arabu ni tubabu t'an ka hɛrɛ yɛrɛ de fɛ quoi ayiwa an y'a faamu weleli diyara an ye karamɔgɔ an bɛ sira sama gunna ka ban siɲɛ wɛrɛ ni fɛlɛlɛ min b'i bolo i bɛ se k'o kɛ o ni a dalilu o la ka welelikɛla bɛɛ fo minnu ma se ka sira sɔrɔ ka mago to ɲini k'u fɛ siga t'a la ko laɲini ye nin de n'i sɔnna i sɔnkun ye mun ye n'i ma sɔn fana i bankun ye mun ye laɲini o de ye nka ka sɔn ten walima ka ban ten o ti kɔ tigɛ ko ye an y'o de fɔ ko an mɔgɔ ɲinina tɛ ko an yɛrɛ ɲinina de don o la ka dɔn ka fɔ ko an laɲini de ye an bɛ lamɔlali min kɔnɔ ani an bɛ kɔrɔtɔ min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogoya min na o la k'an ka wa ma ko yamandɔgɔ hɔtɛp siga foyi t'a la an karamɔgɔ tuma gunna an bɛ bɛɛ lajɛlen fo senkola minnu bɛ yen nɔ n'olu de sabula mɔgɔw kuma ka émission lamɛn n'o de ye an karamɔgɔ Daramani Tangara ye fo ka taa se ne yɛrɛ burankɛ Cheikh a kibaru i b'a kalama Cheikh Sidibe ayiwa komi fila ko don o la an bɛ Maze Cɛmisi Makoni fo olu minnu jurula mɔgɔw b'a kan an lajɛ ka fa kɔkɛ kan ka fɔ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ko siɲɛ wɛrɛ an bɛ na nin kumada in nɔ na tugun kosɛbɛ k'a fɔ ko k'an bɛn kɛndɛlon wɛrɛ nin wagati kelen n'o de ye 18h 19h o la Daramani i bɛ nɛgɛ kuru ko k'an bɛn kɛndɛlon wɛrɛ kelen danbaga kelen sebaga kelen faama kelen sira kelen jo kelen sɔn kelen. Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. dɔnni de se wa o tɛ sɔrɔ ni hakili sebaga tɛ wa dɔnni kɔfili de wuruki ye an ka layidu kɔn lasumana an ye layidu min ta k'a fɔ hali n'a kɛra an min ye an n'a don a da faso ka kuma bɔ an ye layidu min ta jamani ye ko ni tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ an bɛ sɔn a ma yaasa faso ka kuma bɔ yaasa jamani ka lafiya yaasa nɛɛma kana jamani kɔnɔ an Peace FM o ka radio man di n'an tɛ se mun b'aw siran u ɲɛ furu kɛtɔ la na yali ka kanun kɛtɔ la na yali ka ye handadi ilala na ya tɛ sa i mana kɛ baara kɛ ɲɔrɔ la sanbaranin sigilu yeli fɛ baarakɛyɔrɔ la u dɛsɛra ka sa i b'a fɔra patron de dara i la Peace FM o ka radio man di
filɛ nin